हेलो एवरीवन। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने तो जेहेतु तुम मानकर 6 सेमिस्टर एग्जाम ऑलरेडी सरी जाइची तो तुम मानक बर्तमान गोटे मन चिंता आसुथब रिजल्ट आमर तो रिजल्ट केबे बाहरिबो आमर तो पीजी रो एडमिट कार्ड ऑलरेडी पिलाने तुम मानक बाहर साइलानी। टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन है तुम सेठी देखि पारिबो मु लिंक दे देछि। आ पिला माने उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ किसी नोटिस आसी पिला माने जोटा तुमने देखिले जानी पार तुम मानकर सबू डाउट पिला माने क्लियर हो जिवो। तुमने जेहेतु थंबनेल देखिकी वीडियो टी को आसीच क्लिक करके आसीच तो कौन रही वीडियो रे जानिया पई तुमने वीडियो को लास्ट पर्यंत पिला देखंतु कौन रही अपडेट सबू विषय रे डिटेल्स रे मु कहिबी। जेती खबर आम पाखरे अच्छी आमे जेतिक जाने को पाइछु तो से भीतर ही तुम रिजल्ट आसी जिवो पिला माने तुमको डिटेल्स मु कहि वीडियो रे तुमने टिके धैर्य धर आ देख तुमने देख पीजी पिला माने तुम एडमिट कार्ड ऑलरेडी बाहर सारी आउ रहा बीडी पिला माने बीडी तुम मानकर तुम तो जानते मे 31 रे तुम मानकर बीडी एग्जाम तो पिलाने तुम मानकर देख जेहेतु पीजी बीडी ऑलरेडी एग्जाम डेट तुम रिलीज हो साइलानी तो तुम मन भी प्रश्न आसुथब ना आमर रिजल्ट कौन केमी हम जदि बैक लगिला ताहले आमे कौन आमर कौन हम पिला माने तो पिलाने किछि व्यस्त हवा दरकार नहीं। 6 सेमिस्टर रे माने कहिया गले तुम मान देखिबा 100% रु हेला पिला माने 100% रु तुम मानकर 95% पिलांकर पिलाने पास माने पास हो जाती आ किछिटा 5% पिला जो माने किछि एब्सेंट हो जाइथिबे कि भलसे लेखि नथिबे तो सेमानकर बैक लागि जाए किंतु पिलाने अधिकांश पिलांकर पास मार्क रही जाए माने पास मार्क बहुत बढ़िया मार्क हुए 6 सेमिस्टर रे तो तुम माने टोटाली व्यस्त होनी एग्जाम तुमरो माने बहुत रिजल्ट एथर माने काहार भी खराब आसीनी अधिकांश पिलांकर भल रिजल्ट आसी तो से अनुसार पिलाने किछि व्यस्त हवा दरकार नहीं। तुम माने देख एटा मतलब उत्कल यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल वेबसाइट रो तन अच्छे उत्कल यूनिवर्सिटी यूएमएस तो पिलाने देख आ गोटे कथा कहि रखुछु पिला माने तुम जो सेकेंड सेमिस्टर आ फोर्थ सेमिस्टर आ फिफ्थ सेमिस्टर जो बैक एग्जाम होता तो तांको मानक तो नोटिस ऑलरेडी बाहर सारी एग्जाम भी होती तो तुम मानकर रिजल्ट तार जो आसो पिला माने तापर भी अलग वीडियो रे कहि पिलाने देख पिलाने रिजल्ट तुम जो रही देख ये तुमको रिजल्ट शो कर जीवो किंतु देख ये सेकेंड सेमिस्टर रेगुलर पिलांकर एग्जाम ये देखा तो पिलाने तुम मानकर एग्जाम जब देखा जा पूर्व वर्ष कथा पिलाने कहूँ तुम मान एग्जाम स्टार्ट होता 18 रु है पिला माने पूर्व वर्ष बैच कथा 2025 जो मैंने एग्जाम देते तो से पिलाने 18 रु एग्जाम स्टार्ट होगी 24 रे सरथिला कौन कहले पे 18 रु स्टार्ट होगी 24 रे सरथिला तो तांकर रिजल्ट बाहर थिला पिलाने केबे देखिया बोले तांकर बाहर थिला मे 28 रे तांकर रिजल्ट बाहर थिला हेला पिला जदी कैलकुलेट करिया देख पिलाने तांकर केते दिन हे जाउ तांकर जदी देखिया आइडी पिलाने त मानकर स्टार्ट हेछि तांकर तो तांकर पिलाने 18 रु स्टार्ट होगी रिजल्ट बाहर 28 रे तो टोटाल तांकर 35 डेज पिला माने लागिछि हेला पिला माने 24 एग्जाम तांको सतला टोटाल 35 डेज लागले तांकर पिला माने रिजल्ट बाहरिया पई 35 डेज पिला माने पाखा कि 1 मंथ पाखा तांकर लागि गला तो कहि पिला ने 6 सेमिस्टर रे रिजल्ट पिला ने जो बाहरिबो टोटाली लेट करबोनी कहली पिलाने टोटाली लेट तुम रिजल्ट हबनी बहुत शीघ्र बाहर करदब माने आगु जमी लगुला तुम मानकर पाखापाखि 45 दिन लगुला टोटाली सेमती लगे तुम 35 डेज भितर तुम रिजल्ट बाहर जीव सेमती जदि यही वर्ष पिला देखा जो मैंने 2026 एग्जाम देच तो पिला तुम 11 रु स्टार्ट एग्जाम भल भाव पिलाने शुण 11 स्टार्ट एंड हो पिला तुम 18 रे 18 स्टार्ट होता एत तुम जल्दी एग्जाम है रिजल्ट भी पिला माने तुम जल्दी बाहर 18 ही तुम एग्जाम माने एंड होती जोटा कि DSP 4 तुम थिला हेले पिला माने
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର 18 ଯେହେତୁ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର, ତ 18 ତାରିଖରୁ ତମର 35 ଡେଜ୍ ତମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦିଅ। ତ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମେ ମାସ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 28 ଭିତରେ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ତମର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 25 ପାଖାପାଖି ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ମେ 25 କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମେ 25 ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କହିଲା ମେ 25 ତମର ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡେଟ୍ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 28 ଭିତରେ ତମର ବାହାରିବାର ଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ମେ 28 ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ତମେ ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ତମ ରେଜଲ୍ଟ 28 ଭିତରେ, ଏତେ ଲେଟ୍ ହବନି। 28 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 25 ପାଖାପାଖି ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯିବ ପିଲାମାନେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନୋଟିସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ। ତମାନେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମାନେ ଦବ, କ୍ଲିୟର କରିକି ତମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ତମାନେ ଯଦି ବି ସିପିଟି ବିଟି ପକେଇଛ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତମେ ଦବ, ତମମାନଙ୍କର ମାର୍କଟା ତମର ଯୋଉ ଅଛି ମାର୍କଟା ତମମାନଙ୍କର ଏଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ବି ଚଳିବ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିପିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯୋଉ ପିଜିଟା କରିବ, ଯଦି ସିପିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ନଦେଲେ କିଛି ହବନି, ତମର ବର୍ଷେ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବି ତମର 6 ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କଲା, ମାନେ 6 ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନୋଟିସ୍ ବାହାର କଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 1 ଇୟର୍ ପରେ ମାନେ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦବ ତମମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟର କି 2nd ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଲାଗିଛି, କିଛି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ତମେ କରିପାରୁନ, ହେଲା ପିଜି ହଉ କି ବିଇଡି ହଉ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ପିଲାମାନେ। ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମେମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦବ। ତମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତମମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ କି ତମମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ସବୁଥିରେ ଅପଡେଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। କହିଲି ପିଲାମାନେ ମେ 28 ଭିତରେ 25 ପାଖାପାଖି ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। 6 ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତମମାନଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା, ସମ୍ବଲପୁରର 6 ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହେଇସାରିଛି। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାର କରିଦେବ, କାରଣ ଆଗକୁ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେରା ତମେ କରିବ, ତ ଏତେ ଲେଟ୍ ଆଉ କରିବନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି।